Sasabit siya. Hey! Guys, may best friend kami na nasa labas. Pakita natin. Pakita natin si EJ! 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 Sakit. Hi guys. Mama, wait lang. Sabihin mo hi guys. Guys! Hi! May palipad ako ng gola din eh. Ito. Din? Pasok muna tayo. Ano muna yung sarang gola? Hindi lilipad. Saka! Mamaya lang, mamaya! Hi guys! Oh, yan sila. Tara na! Okay. Bukas na ulit kami mag-upload guys ha. Bye-bye. Subscribe! Subscribe! And Tata! Subscribe every adventure! Tingnan natin na ini! Like and subscribe. Thank you. Tama na TV!